स्वामी समर्थ. जय जय स्वामी समर्थ. नमस्कार स्वामी भक्तांनो. आज आहे मार्गशीर्ष महिन्यातील पहिला गुरुवार. श्री महालक्ष्मी देवी, महालक्ष्मीची कृपा आपल्यावर लाभावी, तिने आपल्या घरी सदैव वास करावा, आपला संसार हा सुखा समाधानानं राहावा, यासाठी अनेक भाविक भक्त श्री महालक्ष्मी देवीची पूजा अर्चना करतात व त्यांना त्याचे उत्तम फळ मिळते. तर मार्गशीर्ष महिन्यातील हा पहिला गुरुवार, या गुरुवारी जर आपण व्रत वैकल्याबरोबरच हा मंत्र 108 वेळा श्रवण केला तर नक्कीच महालक्ष्मी माता आपल्यावर प्रसन्न होईल आणि तिचा अखंड वास आपल्या घरात राहील. चला तर मग जास्त वेळ न लावता लगेच महालक्ष्मीच्या या अष्टाक्षरी मंत्राला सुरुवात करूयात. ओम ऐं श्रीं महालक्ष्मी नमः. 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 ओम ऐं श्रीं महालक्ष्मी नमः.
महालक्ष्मी नमः। ॐ ऐं श्रीं 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 महालक्ष्मी